Hello everyone, songara nami akon ba. तो यह वीडियो आंगा आगना आमिया माइदके ट्रेंडिंग फोटो को क्रिएट का अगेन आरो यान दाओनाबा ट्रेंडिंग ओंगेया and most viral फोटो बा ओंगेया so नाबा one click चे फोटो को अंदाके क्रिएट करना सको दे वीडियो को लास्ट ओना नियांगबो आंगा स्टेप बाय स्टेप आगन गेन so फोटो को एडिट करना सकंग ChatGPT को ओपन का अगेन so now ChatGPT dongja all simple Google Play chiri angin bana ChatGPT search ka ay enter ka ang bol then install ka bo uni jamano de ChatGPT ko open ka jamano andaki interface misoken yano login ka bo click ka bo then continue with Google ko click ka bo then onti sa load on jamano yano nakni Gmail ka makon misoken yano j ko ba click ka te bo example na nga yako click ka na then on this load on ani jamno yano continue dakat po then on this load on ani jamno yano ndake mesoken oni jamno yano plus icon ko click ka bo then photos chiri ang bo then yano nakni gallery photo tonga to ko mesoken so yano na bago edit ka na mi jogo just click ka bo example na nga yako mesokat na oni jamno ya upload ongna load ongenok tao yano main thing donga yano ask ChatGPT ka ko click ka bo then yano prompt ko paste ka bo ya prompt ko description ni ko man description ni ko check ka in ba ya prompt ko copy ka paste ka bo yano ndike misoken yano prompt ko onti sa modify ka na gata nga yano red heart aro flower ko remove ka in bana yano red heart ni pa anak ni bimeng ko git ni bimeng ko yano dona gata man gen je kai example na dengthang thelen ga ba noga mangne reng ata ka ba ko kuni jamna dia flower ko ba remove ka sawa ya ko reng achem je kai noga sangma aro enos sangma ba na antani songni bimeng ko ba nat na ka man gen je kai from thura from bajing do ba takirang ba now ya from radio ha just tao de modified ka mana tao de ya ko send ka ta jo tik sa minute sa ba minute kini singani jamno ya photo create ong mana ha to photo ko click kan ba check ka na ta men check kan jamno ya no download ko click ka ya no gallery save ka na ta men ya ko click ka da ba then save ong na ta ba chingano now photo successfully download ong ha so photo ko compare ka any gen chimo de aba chode chikin photo randa achim de ba jamano de ndage taka ha yan dake photo ko create ka na gata just one click sa na ya just photo ko upload ka in bana prompt ko paste ka ni jamano de send ka ta bo de ongai ha aro prompt ko description ni ko manigen so yasan ya video de na chimang sakan dikon matela